अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। 26वीं आईनी तरमीम का ऊंट हुकूमत के करवट बैठ चुका है। कल रात आप देखते आए होंगे हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत और चंद मुनहरिफ अरकान के ज़मीर जगाने के बाद कल आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवा ली गई। रात गए तक ये प्रोसेस जारी रहा। बिलखुसूस जो मेंबरान पार्लियामेंट थे और हमारे सहाफ़ी हजरात थे उनके लिए तो एक रत जगह का समा था कल रात को, और आज सदर मुमलिकत की तरफ से दस्तखत भी कर दिए गए हैं और उसके बाद ये जुडिशल पैकेज पर मबनी 26वीं आईनी तरमीम अब नाफिज हो चुकी है और स्पीकर की तरफ से इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। वैसे तो इस 26वीं आईनी तरमीम में 22 कुल तरामीम है, लेकिन इसके दो अहम तरीन आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। 175A इसमें तब्दीली की गई है और आईनी बेंचेस के क़याम से मुताल्लिक आइन में नए आर्टिकल 191 का इजाफा किया गया है। आइन के आर्टिकल 175 में होने वाली तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है अब वो यकसर बदल दिया गया है। अब सीनियर तरीन जज के बजाय 3 सीनियर जजेस में से एक चीफ जस्टिस तैनात किए जाएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली होंगे जबकि 4 सेनेटर्स होंगे, और इसमें हुकूमत और अपोजिशन को बराबर नुमाइंदगी देने के बजाय अददी ताकत जो यानी जिसकी अक्सरियत है उसकी बुनियाद पर उनको नुमाइंदगी मिलेगी। तो हम ये डिस्कस करेंगे और जो आज बहस भी है और आप हर तरफ सवालात देख रहे होंगे इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। बिलखुसूस ICJ की तरफ से भी इसके ऊपर सवाल उठाया गया है जो और ये है कि क्या चीफ जस्टिस जो नए आने वाले चीफ जस्टिस होंगे उनका तकर्रर क्या इन तरामीम के बाद सियासत ज़दा हो जाएगा, क्योंकि फ़ैसला करने वाले इसमें अक्सरियत सियासतदान होंगे। पार्लियामान की भी सियासी कमेटी होगी। फिर इसके अलावा आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो नई शिक है 191A जो शामिल की गई है, इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस होंगे और जजेस सुप्रीम कोर्ट के इसका हिस्सा होंगे। इन जजेस की नामजदगी और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आइनी बेंचेस के हवाले से जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि ये जो नफाज होगा इस 26वीं आइनी तरमीम का, उससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी मुकदमात के फैसले हैं उनके खिलाफ तमाम दरख्वास्तें, अपीलें या नजर सानी की दरख्वास्तें अब आइनी बेंचेस को मुंतकिल की जाएंगी। यानी मखसूस नशिस्तों का अहम तरीन केस है आजकल जो हमारी सियासत के हवाले से बहुत हावी है, उसके हवाले से भी जो मामला है वो आइनी बेंच के पास चला जाएगा। मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला देने वाले 2 जज साहिबान जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा की तरफ से आज एक बहुत अहम और बहुत दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। एक केस मुसाबकती कमीशन के हवाले से था, उसकी समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आइनी बेंच के सामने जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुद भी समझने में इस मामले को कुछ वक्त लगेगा। वकील फ़रोग नसीम साहब थे, उन्होंने कहा कि सियासी केसेस तो अब आइनी केसेस बन चुके हैं, अब आइनी बेंचेस के सामने ही जाएंगे। जस्टिस आयशा ने इस मौके पर मुस्कुराते हुए कहा और रिमार्क्स दिए कि चले फिर आप जाने और ये आपके आइनी बेंचेस जाने। दूसरी तरफ सबकी नज़रें थी PTI के हवाले से। कल वो हमें इंतहाई कन्फ्यूज्ड, गैर मौसर और आइसोलेटेड नजर आई। बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से आइनी तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ़ की गई, मगर उनका हिमायत याफ्ता जो मुसवदा है उससे उन्होंने फासला इख्तियार किया। लेकिन जो PTI को सबसे ज़्यादा सुबकी हुई है वो उनके इस बयानिए के हवाले से हुई कि उनके अरकान पर वफादारी बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जबकि PTI के चंद अरकान सरेआम कल मुनहरिफ भी हुए और चंद आज अपने बयानात जारी कर रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम तो रूपोश थे, खुद ही हम गायब हुए थे। सो PTI के अरकान पर दबाव था या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से वफादारियां बदली, इस पर PTI के अपोजिशन लीडर उमर अयूब और PTI के रहनुमा शेख मरवत ने इंतहाई मुतजाद बयान दिए। दोनों के बयान सुनिए। 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोप करके यहाँ पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं। उन वीगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया, कोई उठाना मुठाना नहीं होता था। ये सारी जो है मिली भगत होती थी, सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी तस्दीक की कि कल मुनहरिफ होने वाले 5 अरकान के अलावा भी ऐसे PTI के मेंबरान हैं जिन्होंने हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी तो पहले से करा रखी थी। सो अब ये उन्होंने सख्त तनकीद का जो है उनको निशाना बनाया। हम ये डिस्कस करेंगे हुकूमत क्या ये कहने में हक बजानिब है कि जब उनके पास नंबर्स पूरे थे, मौलाना को उन्होंने एतमाद में ले लिया था, तो ये पार्लियामान का काम ही जो है वो कानून साजी करना है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरसत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार,
बिलाल अजहर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हमारे कॉलीग और सीनियर सहाफ़ी अतहर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कियानी साहब, मुझे आपसे आगाज़ करना होगा। आज की बहस यही है और हर किसी के जहन में यही सवालात हैं कि आपने पार्लियामान का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको मज़ीद बाइख्तियार बनाया या आपने अदलिया को कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है। इंटरनेशनल रिएक्शन आज आया इसके ऊपर, ये है इंटरनेशनल जो कमीशन फॉर जूरिस और इनका जो बयान होता है वो आप लोग तो साबका अदवार के अंदर इसको कोट करते थे, मियाँ साहब की सज़ाओं के हवाले से भी इन्होंने बहुत दफ़ा आवाज़ रेज़ की है। वो ये कहते हैं कि जो चेंजेस किए गए हैं आइन में, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके आएंगे ओवर द प्रोसेस ऑफ जुडिशल अपॉइंटमेंट्स एंड जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल जनरल सेक्रेटरी ICJ। तो ये आपने अदलिया को कंट्रोल किया है, ये इल्ज़ाम आज के दिन में आप लोगों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने एक इंटरनेशनल बॉडी का हवाला दिया है तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लाइफ टाइम टर्म होती है, जज को नॉमिनेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स करता है और कॉन्फर्मेशन उसकी आई थिंक कांग्रेस करती है। तो मुकम्मल इख्तियार प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन और पार्लियामान के पास होता है। अब यहाँ से मुवाजना कर लीजिए आज क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो जो जजेस की तैनाती है वो इस तरमीम के बाद भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही इख्तियार है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी हेडेड है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अंदर सीनियर जजेस भी हैं। मगर हमने उसमें क्या तरमीम की है कि हमने 4 पार्लियामेंटेरियंस को उसमें डाल दिया है, जिसमें से 2 अपोजिशन के और 2 ट्रेजरी के। तो आज भी उसके अंदर एक बड़ा अच्छा बैलेंस अब बन गया है कि आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से 5 जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं और तो कुल 13 मेंबरान हैं, 5 उसमें से जज साहब, 5 जज साहिबान हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, एक टेक्निकल नॉन मुस्लिम या विमेन नुमाइंदा है, 2 ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, फिर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और 2 ट्रेजरी के मेंबरान हैं। इट इज वेल बैलेंस्ड बिटवीन पार्लियामेंटेरियंस, बार, जजेस, ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन। अब देखिए, अब दूसरी, अब मुझे अगर इजाजत दें कि आपने पहले आप कंपोजिशन की बात करें जुडिशल कमीशन की, ICJ इसके हवाले से ये कहता है कि जो इसके मेंबर्स होंगे जो अदलिया के होंगे इसमें वो माइनॉरिटी में होंगे, कुल 13 होंगे जिनमें से सिर्फ 5 जज साहिबान होंगे, लिहाजा जज साहिबान इसके अंदर माइनॉरिटी में होंगे। साहिबान है बाकी सियासी हुकूमत के, अगर हुकूमत की नहीं, अगर आप हुकूमत के 4 हुकूमत में अटॉर्नी जनरल को भी शामिल करें तो हुकूमत के 4 मेंबरान हैं, फिर तो जजेस से कम हुकूमत के। अगर हुकूमती फैसले की बात है, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है, मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। जिस तरह अमेरिका में उस तरफ भी आप, अमेरिका में एग्जैक्टली क्या नहीं, अमेरिका में तो बेसिकली जजेस का है ही नहीं, जजेस डोंट गेट अ से इन द प्रोसेस एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट का जज जो लाइफ टाइम जज होता है उसकी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स करता है और कांग्रेस उनकी कॉन्फर्मेशन करती है। कोई और बॉडी, कोई और इदारा, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पे आपका एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दूसरा जो हवाला है, दूसरी जो चीज़ है वो बिल्कुल हमने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जिसके अंदर 8 कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, 4 आपके सेनेटर्स हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जमातें वहां पे मौजूद होंगी। अक्सरियत जिसके पास होगी। नहीं, अब ये इससे पहले कि आप इस कमेंट पे आए, वो कमेटी भी 2/3 अक्सरियत के साथ ही फैसला करेगी। ये सिंपल मेजॉरिटी की कमेटी नहीं है। अगर आप चाहे, मैं रियासत साहब को शामिल करती हूँ। रियासत साहब, आईनी आप लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई आप भी बहुत गम और गुस्से का शिकार थे, जिस तरह वकला बरादरी है, लेकिन मामलात भी बहुत तब्दील हुए। आईनी अदालत से आईनी बेंच के ऊपर बात आई, PTI भी हमें मौलाना साहब को इंडोर्स करती हुई नजर आई। ये जो मुसवदा है बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये मौलाना साहब की तरफ से तरतीब दिया हुआ है, उन्होंने बहुत सी चीजें निकलवाई, बहुत सी ऐड ऑन कर ली। तो इस पे आपके क्या कंसर्न है? देखिए, कियानी साहब ने फरमाया कि अमेरिका में ऐसे होता है। अमेरिका में सदारती निज़ाम है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और हमारी अमेरिका से मिसाल दी जाती है जिनके पास अभी तक बिजली, लोड शेडिंग, गैस हम नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते। हम हमारे से ये किसी सड़क का पुल, ये मार्गा रोड हमने बनाई और 3 महीने नहीं चली, वो सारी खोद के दोबारा बना रहे। इसकी मिसालें अमेरिका से कंपैरिजन में जजेस के अपॉइंटमेंट और पार्लियामेंट को आप कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब लगती। सवाल ये पैदा होता है कि जो ये बिल पास किया गया है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो शर्फ फरीदी केस था 1989 कराची पेज नंबर 509 और 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जहाज ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 एंड सब आर्टिकल 3 जिसके अंदर ये था कि 14 साल के अंदर अंदर आपने अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है।
ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर भी ये ले डाउन कर दिया गया। आज क्या जरूरत पड़ गई है कि आपने तो अदलिया को आजाद करना था, आजाद मंच जजेस आपने लाने थे। आज आपने वो तमाम अख्तियारात जो अदलिया के वो पार्लियामेंट ने वापस ले लिए, अब आपने उनको बिल्कुल यूं दबोच लिया है। अदलिया को आपने बिल्कुल उनका जो एक वो था कि वो रूल ऑफ लॉ को कायम करेंगे। अब जब इवेल्युएशन उन जजेस की जुडिशल कमीशन करेगा, पार्लिमानी कमेटी करेगी, तैनाती वो करेंगे, तो वो उन हुकूमत को अपीज करेंगे। वो कोई फैसला उनके खिलाफ इसलिए नहीं देंगे कि चूंकि उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट उन्होंने देनी। ये तो वो बात हो गई माजरत के साथ कि जो पार्लिमानी लोग वहां पे बैठे, ना किसी ने LLB की और सिवाय चंद एक के वो लोग जिनकी नॉमिनेशन हम सुन रहे हैं, उनके अलावा चंद एक के अलावा, ये तो वो बात है कि न्यूरो सर्जन का मामला हो तो आप क्या डंगर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इवैल्यूएशन वो लोग करेंगे जिन्होंने लॉ ही नहीं किया। उनको क्या पता कि इसकी कॉम्पिटेंस सर, क्या वो है। इस पे भी अमेरिका की मिसाल देते हैं ना कि वहां पर बुला के मिसालें यूके और अमेरिका की देते हैं। क्या वहां पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होता है? वहां पे कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ होती है? क्या वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है? क्या लेजिस्लेशन वहां पे ऐसी होती है? कल आपने बिलावल साहब की अगर तकरीर सुनी हो तो उन्होंने हवाला दिया कि माजी में किस तरीके से पार्लियामान के ऊपर अपना इख्तियार, बेतहाशा इख्तियार अदलिया ने इस्तेमाल किया। तो वो भी तो वो लोग डसे हुए भी तो हैं दोनों पार्टियां। रज़ा गिलानी साहब को निकाला जा रहा था तो उस वक्त कोट पहन के कौन कोर्ट में गए थे? अब किधर आप यादें नहीं, ये सारी चीजें फिर देखें ना। एक को जब दो पार्टीज होती, फैसला एक के हक में होता, उस वक्त ये एक पार्टी उधर मिठाइयां बांटती रही। आज ये दोनों इकट्ठे होंगे कि अदलिया को हम दबोच लें और उनके अख्तियारात वापस ले लें। ये बात है, जब तक तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। यही लोग जिनको आज अदलिया बुरी लग रही है, अपोजिशन को अच्छी लग रही है, तो जब ये अपोजिशन में आएगी यही अदलिया इनको इतनी प्यारी लगेगी कि इनके गाने तो हम एक तसलसल देखते हैं। असद साहब, आपको मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। हमने एक तो आपने कल के दिन को किस तरह ऑब्जर्व किया है, जो असेंबली का सेशन भी चल रहा था। एक तो मौलाना साहब का जो रोल था वो तो नजर आया कि सियासतदान जो सियासत करते हैं उस अंदाज में वो पूरी चीज को लेकर चले। हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि हम पार्लियामान है, हमने कानून साजी नहीं करनी तो और क्या करना है। और इन दिस केस तो मौलाना साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया बतौर ऑपोजिशन। PTI ने खुद अपने आप को फासला रखा। क्या झोल नजर आया आपको उस प्रोसेस में? देखें, एक तो पूरा ये जो सारा था, ऑब्वियसली हम भी इसका हिस्सा रहे। पूरी कौम, पहले आईनी तरमीम की चांद रात थी, उस दिन बताया गया कि आज आ जाएगी, वहाँ पे भी हम इंतज़ार करते रहे, कल भी सारा दिन हुआ। अब जब वो तरमीम आ गई, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पार्लियामान का हक है और पार्लियामेंटेरियंस ही इस चीज़ के ऊपर कानून साजी करेंगे। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे अबसा तकारीर हुई, उन तकारीर में तो कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं आया कि इंसाफ बड़ा सस्ता हो जाएगा, आवाम को ये फ़ायदा होगा, वो होगा। वहाँ पे तो ऐसे लगा कि जैसे खुदा न खास्ता जजेस से कोई बदला लेना है। जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पे अपनी तकरीर में जिक्र किया कि जी 8 बंदे गैंग अप हो गए, ये 17 लोग कोई स्पेशल हैं। मतलब कि वो लगा कि ये कोई अदलिया के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। कहीं से भी तासुर नहीं मिला कि ये अदलिया को इनेबल करने के लिए कानून साजी हो रही है। जो पार्लियामान होती है, वो जो कानून साजी करती है, वो किसी भी महकमे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करती है, ना कि उसको कर्टेल करने के लिए करती है। वो उसके हवाले से अपना वेंडेटा इस तरह नहीं बताते कि ये है वो है। तो वो उससे थोड़ा सा फिर तासुर ये मिला कि शायद इनको कोई गिले शिकवे थे अदलिया से और ये अदलिया के ख़िलाफ़ कानून साजी है। एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि जनाब के इसी पार्लियामेंट से कानून साजी होगी। फिर अमेरिका की मिसालें भी देते हैं। कभी हमने सुना कि अमेरिका की ऐवान को या कांग्रेस को कर्नल थॉमस चलाता है? देखें, अगर कहते हैं ना, है तो नहीं तो कहते वही ना, वो मसला ये है कि वो तो थे हो गई बातें, वही ना कहते हैं थे हो गई। तो ये खुद बता रहे हैं कि गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो मैनेज तो दोनों अतराफ करती है ना सर। वो तो PTI भी ये बात कहते हैं, वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो फिर हम अमेरिका के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना। जिस तरीके से कल 2 मोजेस BNP के जो बंदों को लाया गया, अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे, वो जिस तरीके से आए और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, मौलाना ने भी कहा कि दबाव है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं ना। अगर आप एक तरफ ये इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, साथ ये कानून साजी भी कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि टू बी ऑनेस्ट कि ये जो कानून साजी हुई है, हो सकता है कि इसमें हुकूमत की नेक नीति हो, लेकिन वो जो तकारीर की ख्वाजा आसिफ साहब ने और बिलावल साहब ने, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की, वो तो बड़ी वरिंग। क्या वजह है ख्यानी साहब आप लोगों के निशाने के ऊपर जज साहिबान और सिर्फ सिटिंग जज साहिबान है? बिलखुसूस वो होना हम सब के लिए हैरत का बायस था। 8 बंदे गैंग अप हुए, ये वाकई जो अख्तर साहब ने पॉइंट आउट किया है।
آپ لوگ کے مقاصد اس کے کیا ہیں ادر دین عوام کو تیز انصاف کی فراہمی کا؟ پلیز لاجک مت دیجیے گا، اس کے علاوہ اگر آپ بتا سکیں کہ اور کیا مقاصد ہیں۔ نہیں افسر صاحبہ دیکھیے بات نہیں، لاجک تو میں وہ دوں گا جو میرا جو میں بہتر اس کے سمجھتا ہوں۔ علاوہ آپ کے دیگر کیا لاجک ہے؟ یہ میں آپ سے ریکویسٹ دیکھیے ہے، میری گزارش ہے، دونوں بھائیوں نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو جو میں نے یو ایس کی مثال دی تھی نا، میں نے کی تھی آپ کے اس آئی سی جے کے لیٹر کی بنیاد پہ کہ انٹرنیشنل باڈی سو اگر تو وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہیں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ، یہاں پہ تو ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن مائنورٹی میں ہے، اگر اس کے اوپر اعتراض ہے تو اس پروسیس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ امریکہ میں پریزیڈنٹ نامنیٹ کر رہا ہے اور کانگریس کنفرم کر رہی ہے اور کسی اور کی اس میں سے نہیں ہے، تو کیا وہ بہت خراب ہے؟ میں نے اس تناظر میں یہ بات کی تھی۔ اور اگر بات یہ ہوتی کہ ہم نے امریکہ کی ریالٹیز علیحدہ ہیں وٹ ایور، ہم نے اگر امریکہ کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتا تو پھر ہم وہ پروسیس کرتے، وہ پروسیس ہم نے نہیں کیا، مگر ہم نے اس سے مچ لائٹر ورژن جس میں آج بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر ججز آپ کے حکومتی یا ایگزیکٹو کے لوگوں سے زیادہ ہیں اس کے اندر، اور چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری کل کی تقاریر پہ کو بات کیجیے جو جی کل کی جو پروسیڈنگز ہوئی، میں وہاں پہ اٹ واز اے پریولیج ٹو بی دیئر۔ دیکھیے بات عدلیہ پہ اتنا غصہ ایز آف ناؤ آپ لوگوں کو کیوں ہے؟ آپ لوگ تو فیصلہ بھی امپلیمنٹ نہیں کرے، کوئی ریئیکشن بھی نہیں آ رہا۔ افسر صاحبہ غصہ ابھی نہیں، غصہ ایک غصہ نہیں تھا، ایک تناظر ہے، ایک کانٹیکسٹ دیا جا رہا تھا کہ ہماری جوڈیشل ہسٹری کیا رہی ہے۔ دیکھیے پارلیمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے، اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، جب پارلیمنٹ کوئی چیز 2/3 اکثریت سے ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہ ریاستی نظام اس کے نتیجے میں چل رہا ہے۔ آئین جس کے نتیجے میں ایگزیکٹو ایگزسٹ کرتی ہے، جوڈیشری ایگزسٹ کرتی ہے، وہ آئین کے فریمرز نے بنایا تھا اور وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ تو پارلیمنٹ بالکل اپنے ریاستی نظام کے اوپر گفتگو کر کے بالکل فیصلہ کر سکتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ ماضی کا احاطہ کر رہے تھے کیا صاحب کل، تو پھر اس پہ بھی بات کی جاتی کہ سیاست دانوں نے بھی عدلیہ کو استعمال کیا، جب کالے کوٹ پہن کے جو ریاست صاحب بات کریں، میاں نواز شریف صاحب صفحے اول میں تھے، کل کالے سانپ کے الفاظ استعمال ہوئے پارلیمان میں۔ انہی جج صاحب ریاست صاحب یہ مانتے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ فیصلہ غلط ہوا تھا، جوڈیشل اوور ریچ ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد ہم نے چلے آپ یہ مان لیں کہ جوڈیشل اوور ریچ اس کے حق میں ہوئی ہے، اس کے حق میں ہوئی، مگر جوڈیشل اوور ریچ ہیز بین اے کنسسٹنٹ فیچر۔ اس وقت آپ کیوں سپورٹ کرتے تھے؟ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ چلیں کسی کے بھی حق میں نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر میاں صاحب کو شیر کے ساتھ ایک وضاحت بھی دے دینی چاہیے تھی۔ نہیں میاں صاحب کو کچھ کہنے، آپ یہ میرے کہنے پہ میاں صاحب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس ملک کے ایلڈر اسٹیٹسمین ہیں، وہ جتنی بات انہوں نے کرنی تھی انہوں نے کی ہے، اور یہ ان کا حق ہے، انہوں نے یہ حق اس ملک کی خدمت کر کے اس ملک کے ایلڈر اسٹیٹسمین ہو کے انہوں نے اچیو کیا۔ دیکھیے میں افسر صاحبہ یہ بات کہنا چاہوں گا، اور یہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، چونکہ 18ویں ترمیم بھی اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی بڑے کنسنسس کے ساتھ بنا تھا۔ یہ ڈاکیومنٹ بھی میں واضح طور پہ کہتا ہوں اسی طریقے کے کنسنسس کے ساتھ بنا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہم کہتے ہیں احتجاجاً ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، مگر پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو مسودہ ہے اس سے ہمیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ انہوں نے بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا، مولانا صاحب کو پھر انہوں نے داد دی کہ انہوں نے کردار ادا کیا کہ جو مسودہ آج جس شکل میں ہے، تو یہ ایک براڈ کانٹیکسٹ کے ساتھ، مگر اس کے باوجود کل ہم نے پھر سے کیا دیکھا کہ مولانا صاحب ڈسپائٹ آل آر ڈفرینسز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، دیگر اور جماعتیں ایک طرف تھیں اور پی ٹی آئی ایک طرف تھی، مگر یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے کے اندر نظام کی بہتری کے لیے ایک کنسنسس کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ٹھیک ہے۔ اب اس بات پہ ہم پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اس میں میں ضرور چاہوں گی واپس آئیں گے، ریاست علی اعزاز صاحب کا موقف بھی سنیے اور پروگرام میں بات ہوگی وکلا کا کیا لاہ عمل ہوگا اس حوالے سے، شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کو کوئکلی بتا دیتے ہیں کل کی آئینی ترامیم سے کس کو کیا کامیابی ملی۔ ایک لمبا پروسیس تھا، کافی دن سے یہ بحث تو جاری تھی اور ملاقاتیں بھی بہت زیادہ رہیں۔ حکومت نے ایک تو یہ اچیو کیا کہ سینئر ترین جج کے بجائے ججز کا پینل ہوگا جس میں حکومت کی مرضی کا جج چیف جج جو پینل ڈیسائیڈ کرے گا۔ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات جو ہے وہ کم از کم مان لی گئی، جس کو بلاول بھٹو نے کل ان الفاظ میں بیان کیا کہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی مرضی کا جوڈیشل کمیشن ہوگا، اپنی مرضی کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہوگی، مخصوص نشستوں سمیت آئینی کیسز سپریم کورٹ سے آئینی بینچ کو منتقل ہوں گے۔ جے یو آئی کے لیے یہ کامیابی تھی کہ انہوں نے عمر کی حد 68 کے بجائے 65 برقرار رہی، یہ ان کا موقف تھا۔ آئینی عدالت کے وہ مخالف تھے وہ نہیں بنی، آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس وزیر اعظم کی مرضی سے نہ لگے، یہ ایک ان کا کامران مرسا صاحب موقف سامنے رکھتے رہے تھے۔ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو مرضی سے ٹرانسفر کرنے، مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرنے کی جو بات تھی وہ شک بھی نکال دی گئی۔ سروسز چیفز کے ایکسٹینشن کی بھی پہلے مسودے میں بات ہو رہی تھی، وہ بھی شک نکال دی گئی، اور چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی دوبارہ تعیناتی کی بات ہو رہی تھی، ایکسٹینشن دینا قرارداد کے ذریعے، وہ بھی جے
PIUI के कहने पे जो है वो निकाल दी गई। PTI ने क्या मौक़े ज़ाया किए इसमें? एक तो उन्होंने अपना तफसीली मुसवदा सामने नहीं रखा और फिर PTI के कोई निकात इस सारे प्रोसेस के अंदर ज़ेर बहस नहीं आए। मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया बतौर बड़ी सियासी जमात अपोजिशन की, PTI वो नहीं अदा कर सकी। फिर इसके अलावा ये एक बहस और भी जारी थी कि आइनी तरामीम के बदले कोई गिव एंड टेक की भी बातें सियासी जमातें करती हैं, तो उसमें ये अपनी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी शायद नेगोशिएट कर सकते थे। वो मौका भी इन्होंने गवा दिया और अपने अरकान को मुनहरिफ होने से बचा नहीं सके। रियासत अली आज़ाद साहब, अब ये जो बात है जो हमें मिसाल के तौर पे कियानी साहब बता रहे हैं कि पार्लिमानी जो कमेटी है वो बड़ी बैलेंस्ड तरीके से चलेगी, क्या वो मुतवाज़ी फैसला कर सकेगी? अगर आप ब्रेक डाउन करें हमारे नाज़रीन। देखिए, मैं उस पर भी बात करने से पहले जो इन्होंने कहा कि ये मुत्तफ़िका तरमीम मंजूर हुई, तो ये बिल्कुल गलत है। PTI ने इसको अपोज किया है, BNP ने किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोज किया, वकला तंजीमों ने किया। वकला तंजीम पार्टी तो है ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब ये आइन दिया था तो किसी ने अपोज नहीं किया था, मुत्तफ़िका आइन था। एक तो ये क्लैरिटी कर दें। अब मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के अंदर इन्हांसमेंट किए, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एग्जेक्टिव का असर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा असरअंदाज होगी। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के जजेस लेके आएंगे और मर्ज़ी से लगाएंगे और इस अदलिया का जनाजा निकालेंगे। जो इसका भरम रहता है वो भी ख़त्म करके जाएंगे। और मुझे लगता है ऐसे है कि चूँकि उस प्रिंसिपल जो ट्राइकाटमिया पार का जिक्र था कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया, हम तो हमेशा ये नारा लगाते हैं कि हमें नौकरी पेशा नौकरी करने वाले जजेस नहीं चाहिए। हम उन जजेस के खिलाफ हैं जो नौकरी समझ के एज ए जज बैठते हैं। हम आज़ाद मंश जजेस चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कि वो आइन और कानून के ऊपर फैसला दे। बाहर क़यामत आती है आ जाए, लेकिन वो आइन और कानून के ऊपर फैसला करें। हाँ, जजेस कभी भी किसी के नहीं होते। ये मुझे अफसोस है पॉलिटिकल पार्टी से, वो कहते हैं ये PTI का है, ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का। उनको पोलिटिसाइज कौन करता है? ये हमारे दोस्त करते हैं, ये पॉलिटिकल लोग करते हैं। सर, पार्लिमानी कमेटी के जरिए किस तरह पोलिटिसाइज होगा? देखिए, उसके अंदर मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी इनकी है ना, तो अपनी मर्जी से लेके आएंगे। जिसको चाहेंगे वो जज कंफर्म होगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो कंफर्म नहीं होगा। जिसको चाहेंगे वो चीफ जस्टिस लगाएं, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं लगाएंगे। तो यानी आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया, आपने अदलिया को गले से पकड़ लिया, आपने अदलिया का सांस रोक के रख दिया है। आप क्या बात कर रही हैं? हम इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी बाय विर्चू ऑफ जुडिशरी देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट जो हमारी बैठी हुई है, जैसे उन्होंने लेजिस्लेशन की है, वहां पे सवाए उठक बैठक के आपने देखा होगा, एक आवाज हाल के अंदर से आती रही, दूसरी प्रिजाइडिंग चेयर से आती रही। अब जो CJP होगा और PJ होगा, यानी प्रिजाइडिंग जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपने अदालत के अंदर एक अदालत बना दी। हम बेंच ये नहीं कहते थे, हम ये कहते थे कि जैसे शरीयत एपलेट बेंच है, उन मौजूदा जजेस में से कोई भी शरीयत कोर्ट का फैसला आता है उसके खिलाफ शरीयत एपलेट बेंच उसको सुनता है। इसी तरह कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आएगा तो एक बेंच आप उस वक्त डेजिग्नेट, और ये डोमेन उस चीफ जस्टिस का होना चाहिए। उसमें एक और कबाहत क्या होगी, अब इन्होंने कहा कि जो उसमें मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, जब मोस्ट सीनियर जजेस उस केस को कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को सुनेंगे, उसकी अपील जो होगी क्या जूनियर जज सुन सकते हैं? इसके ऊपर तो ये अनोमली आज भी मौजूद है साइन के अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट की है। अब आप मुझे 2-3 फैक्चुअल जी, अगर आप मुझे जो पॉइंट्स रियासत जी मैं उनसे भी बात करूं। सबसे पहले तो मुत्तफिका देखिए, मुत्तफिका पे मैंने इस लिहाज से कहा कि PTI ने ये डॉक्यूमेंट ऑन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, मगर हम एहतजाजन वोट नहीं डालेंगे। सर, उन्होंने आईनी तरमीम पे तो बात ही नहीं की, उन्होंने हमारे बंदे मैं कल की बात नहीं कर रहा। उन्होंने रात को जो कौमी असेंबली में तकरीर की है ना, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट कर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कौमी असेंबली में ये कहा। सर, मेरी सलमान अकरम राजा साहब उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने 2 दिन कबल और उनके दीगर मेंबरान ने बल्कि सेलिब्रेट किया कि ये जो आज मुसवदा अब है ये हमारी काविशों और मौलाना साहब की काविशों के नतीजे में है। नहीं, वो तो देखिए उन्होंने कहा जी हम एहतजाजन वोट नहीं देते। उन्होंने अपना एक सियासी जो बयानिया बनाने की कोशिश की है, और इस पे बिलावल साहब ने उनको कहा भी कि आप तो अपनी चीज़ सियासी, अगर आप इसको एक तरफ कहते हैं कि ये मुसवदा हम ऑन करते हैं और हमारी वजह से अब ये डॉक्यूमेंट आया, इसके ऊपर बार बार PTI के साथ ही कह चुके हैं कि हमें इस पर एतराज़ नहीं है। बहरहाल बात यह है कि 2/3 अक्सरियत से ज़ायद 2/3 अक्सरियत के साथ आपकी ये वहाँ से पास हुआ। दूसरी बात, मैं फैक्चुअल करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि रियासत साहब ने बात की जुडिशल इस्लामी ने भी मुखालफत की, वो पार्लियामेंट में नहीं है। देखिए मैं तो पार्लियामेंट्री उधर की बात कर रहा हूँ जी। दूसरी बात ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमती अक्सरियत है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। 13 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। आप बहुत भी अगर स्ट्रेच कर लें तो 2 ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान, एक लॉ मिनिस्टर और एक अटॉर्नी जनरल,
یہ 4 لوگ میکسیمم بنتے ہیں جس کو آپ ٹریجری یا حکومتی نمائندے وہاں پہ کہیں. 5 ججز ہیں اس کے علاوہ, 2 اپوزیشن کے ممبران ہیں, 1 پاکستان بار کونسل کے ریپ ہیں, 1 اور خاتون یہ یا مرد ایک ریپ آپ ہمیں سمجھائے گا جو خاتون یا مائنورٹی میں سے ایک, اور ان کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے اہل ہوں. وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک شارٹ بریک. میں اطہر صاحب کی طرف ایکچولی میں چاہتی بریک کے بعد ہم تفصیلی رسپانس اطہر کاظمی صاحب کا ہوگا. سوال ان سے کرنا ہے. آپ سوال بریک سے پہلے چھوڑ دیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں جو ججز لگتے تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے خلاف ہوتے تھے. اب جو آپ کا بنایا جوڈیشل کمیشن ہے جو اب بنیں گے, کیا وہ فرشتے ہوں گے؟ آپ کو پہلے سے ایڈوانس میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بڑے زبردست ہوں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں پھر اس پہ بھی, اور اطہر کاظمی صاحب سے بات ہوگی پی ٹی آئی کے رول کے حوالے سے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کل جو منظور کی گئی آئینی ترامیم ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان وکلا کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا اختیار تھا پارلیمان سے قانون سازی کرنا. اطہر کاظمی صاحب, پی ٹی آئی کے رول کو آپ نے کیسا دیکھا؟ آج اخباروں کی شہ سرخیاں بھی تھیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی سر کھجاتے رہ گئے, ان کو سمجھ نہیں آیا کیا رول تھا. علی ظفر صاحب کی بڑی بنیادی سطحی سی سینٹ کے اندر تقریر تھی, ڈریگ بہت طویل انہوں نے تقریر کی, لیکن کوئی احتجاج کا ایلیمنٹ اس میں نہیں تھا. جو بھی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں آئینی ترامیم کو, ذکر کیا انہوں نے پارٹی کے حالات کے حوالے سے. وہی عمر ایوب صاحب کا بھی سلسلہ تھا. تو بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جانا چاہیے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے, اور اسی بیسس پہ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ متفقہ طور پہ منظور ہوا. سب دیکھیں, پی ٹی آئی کو کریڈٹ تو جانا چاہیے, جتنی آسانی انہوں نے پیدا کی حکومت کے لیے. ٹو بی آنیسٹ, اگر آپ مولانا کو دیکھیں, مٹھی پر ان کے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو جیلوں میں نہیں ہے, ان کے پاس آلموسٹ 100 کے قریب ایم این ایز ہیں, 250 کے قریب ایم پی ایز ہیں. ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, درجن سے زیادہ آپ کے جو ہیں سینیٹرز ہیں, لیکن آپ پولیٹیکلی کدھر تھے؟ آپ کہیں پہ بھی نہیں تھے. آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا, آپ ہیڈ لیس چکنز کی طرح بھاگنا شروع ہو گئے. جو 45 منٹ کی آپ نے جا کے عمران خان صاحب سے میٹنگ کی, اس کے بعد بھی اس طرح کی ٹویٹس آئیں کہ عمران خان کو قیادت سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, تو ان کی اپنی انسیکیورٹیز نہیں ختم ہو رہی تھی. میرے خیال میں بڑا ابزمل کردار رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا. وہ پہلے آئے, ایک احتجاج کرنے آ رہے تھے, پھر علی امین صاحب غائب ہو گئے, 12 اضلاع میں پھرتے رہے. سو اٹس نتھنگ شارٹ آف, مطلب کہ لگتا ہے اس طرح کہ انتہائی غیر سنجیدہ سیاست کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اگر یہ ساری چیزیں انلیجٹمیٹ تھیں تو آپ اس کا حصہ کیوں بنتے رہے؟ جو کیانی صاحب نے فرمایا وہ درست فرمایا. آپ جا کے کمیٹیوں میں بھی بیٹھتے رہے, آپ ساتھ کہتے رہے بھی سارے حصے کا بھی آپ چیز کا اس کا حصہ بھی بنے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, جو ان کی باہر قیادت ہے, ان کا کردار تو بڑا مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ جو دباؤ کے حوالے سے باتیں کی گئیں, اب اطہر ہم بچپن سے سنتے آئے مثال شیر آیا کی, اب اس سے پہلے بھی جو زین قریشی صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے خبر آئی وہ بھی بہت میڈیا کے اندر بھی فلوٹ ہوئی, ہر جگہ اس کے اوپر بات ہوئی. پھر زین قریشی صاحب کی بہن کہتی ہیں کہ وہ خود بھی رابطے میں نہیں, اور کل وہ آج کہتے ہیں کہ میں روپوش تھا. یہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ پلے اراؤنڈ کیا ایز اے وکٹم پی ٹی آئی نے, یہ استعمال کیا اس بات کو, اور اشارے جاتے ہیں پھر ایجنسیز کے حوالے سے کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, انہوں نے کسی کا بچہ اٹھا لیا. اگر آپ کے بندے بیکی جانے تھے تو آپ مورچوں میں کیوں غصے میں؟ آپ عوامی نمائندے ہیں یار, آپ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, اگر آپ کو کوئی گرفتار کرے گا تو پوری دنیا میں وہ خبر بنے گی. آپ سارے مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی زوم پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اسکائپ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ڈائیلاگ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے چنگیز خان کے ساتھ پی ٹی آئی داخل ہوئی تھی پاکستان کے اندر. ہر کوئی ایسے بات کرتا ہے, پر بڑا ابزمل کردار رہا. کہیں پہ کوئی آپ کو نظر آیا تو عمران خان کی بہنیں نظر آئیں, ان کو بھی بند کر کے جیلم بھیج دیا گیا. میرے خیال میں وہ جو پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلڈ از تھکر دین واٹر, تو خان صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو پھر اب آپ یہ تو اسی اصول کی بنیاد پہ, اسی بات کی بنیاد پہ سارے ان کا سپورٹر بھی سوچ رہا ہوگا کہ کیوں دیگر جماعتوں میں یہ تو یہ تو نیپوٹزم اور یہ جو ہمارے ہاں موروثی سیاست ہے, اس کا جواز یہی تو دیتی ہیں دوسری پارٹیز. تو پھر اس کے بعد بہنوں کے علاوہ کوئی ہمیں نظر بھی تو نہیں. ریاست صاحب آپ اس پہ ایڈ آن کریں, ہم نے تو بڑا عرصہ جو ہے, اور اطہر صاحب نے ہمارے ساتھ مل کے موروثی سیاست کے مخالف بڑا ایک بیانیہ بنایا. میں ابھی بھی کوئی حق میں بات نہیں کر رہا, میں تو ضرور کہا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے اوپر جو موروثی سیاست ہے, اور چند ایک خاندان نے جو اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے نسل در نسل, اور پوری قوم جو ہے وہ بالکل محکوم ہوگی. ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی مایوسی ہے, ان کو یہ چانس ہی نہیں مل سکتا, وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا. اس موروثی سیاست کو دفن ہونا چاہیے. لیکن اس کے بغیر آپ سکسیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف کے لیے ان کی صاحبزادی نے آواز اٹھائی,
जरदारी साहब के साहिबजादे और उनकी साहिबजादी उनके साथ खड़े होते हैं। वाकई खान साहब तो तन्हा अकेले कल तो कुछ नहीं, रियासत भाई देखें ना, नाम कल उनका नहीं कहीं मारूसी जिक्र था। सियासत के हक में नहीं है, लेकिन डी चौक से इमरान खान की नहती बहनें गिरफ्तार हुई, बाकी इनका कोई भी लीडर वहां पे नहीं मैं समझता हूं कि जैसे अतर काजमी साहब ने फरमाया, मैं इनसे एग्री करता हूं कि जो बाहर पॉलिटिकल लीडरशिप थी पीटीआई की, उसके अंदर लीडरशिप का फुकदान था। वर्कर बहुत चार्ज था, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। डी चौक में जब उनको चैलेंज किया गया कि आप डी चौक में आके दिखाएं, वर्कर ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ लॉयल है, और वो लोग गए, उन्होंने आंसू गैस, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, बारिश, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, वो वहां पे पहुंचे, लेकिन लीडरशिप नहीं पहुंची। चूंकि लीडरशिप जो है ना वो सिर्फ लीडरी के शौक में आगे पीछे थी, लिहाजा उन्होंने इमरान खान के वो जो ओहदे थे उनको तो इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपना रोल प्ले नहीं किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। पहले एक वक्त हुआ करता था, जमाते इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर थी, उनका वर्कर बहुत स्ट्रांग था। पीपल्स पार्टी के पास ये चीज थी, मुस्लिम लीग नून के पास ये कतई तौर पे नहीं रही। आप 99 अक्टूबर देख ले, 12 अक्टूबर को जब मियां साहब को उन्होंने वो कहा था कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, तो मुस्लिम लीग नून मजदत के साथ उनके पास ये चीज नहीं थी। पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर थी, लेकिन आज भी वो मौजूद है, लेकिन लीडरशिप नहीं थी जिसने उसको लीड करना। लीडरशिप नहीं थी। अब मैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद जरूर मैं अतर साहब के पास वापस ये बात जरूर लेके जाऊंगी जो उन्होंने बात की। अब ये इनकॉम्पिटेंस थी, हमने नालायकी देखी पीटीआई की क़यादत जो बाहर मौजूद है उनकी तरफ से, या वाकई कुछ साजिश भी सब के अंदर शामिल है जो पीटीआई के सपोर्टर और वोटर सोशल मीडिया के जरिए तो कल से सवाल उठा रहे हैं। कियानी साहब से पूछेंगे क्या इन तरामीम के बाद वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आईनी तरमीम के हवाले से बात करें, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। कियानी साहब, अब आज जो बात हो रही है कि क्या गारंटी, बहुत सी चीज़ें नून लीग ने जो माजी में की वो उनको खुद को हॉन्ट की, खा वो नैब हो, आप लोग जिन आर्मी चीफ्स को तैनात करते रहे, पार्टी आपकी खुद बाद में इजहार करती है कि या तो वो फैसला दुरुस्त नहीं था या आप लोगों के लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ, बैक फायर कर जाती हैं चीज़ें। सो कहीं आप लोगों की हुकूमत जाने का इंतजाम भी इस आईनी बेंच से ही ना हो, आप 5 साल मुकम्मल करेंगे, क्या गारंटी आपको? जी देखिए अफसर साहबा, हमने तो एक इंस्टीट्यूशनल करेक्शन किया या इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट की है, इसका इससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है कि हम हुकूमत में हैं या नहीं हैं। मतलब कि मैं फिर से दोहराऊंगा, आज अपोजिशन में बैठी जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, और मैं फिर से पीटीआई का नाम लूँगा, पीटीआई ने खुद कहा कि हमें इसके अंदर अब ये जो मसवदा है उसको बाकायदा उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हमारी एफर्ट्स के नतीजे में अब ये डॉक्यूमेंट इस तरह नज़र आता है जिस तरह है। तो अपोजिशन की जमातें जिसमें JUIF भी मौजूद है, उन्होंने इस पर इत्तफाक किया और सब ने कहा है कि ये तरीक़ाकार बेहतर है। इसलिए हम तो हरगिज़ भी जी इस तनाजुर में ही देख रहे हैं। और आज भी मैं फिर से दोहराऊँगा, ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि हम तो चलें शिकें पढ़ते हैं, रियासत साहब वकील हैं, अतर साहब हैं, आप हम सब टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, मगर जो आपका व्यूअर है, आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है ये जुडिशल कमीशन को दिया गया है। जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एक रोस्टर बनाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा होंगे, और उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं और उनके अगले 2 जजेस हैं, फिर वो तकरीबन 4 तो आप लोगों के पास होंगे, अटॉर्नी जनरल आपके होंगे, 2 जज साहिबा, 2 एक जुडिशल नहीं, जुडिशल कमीशन के अंदर बिल्कुल मेरे नजदीक इससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। एक एक्सट्रीम वर्जन तो मैंने आपको अमेरिका की बता दी। आज भी हुकूमती मेंबरान से रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा जजेस की नुमाइंदगी इसमें मेरे ख्याल से आज बड़ा अच्छा बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। खातून या अक़लियत वाली जो बात है, वैसे इसमें वो भी स्पीकर साहब ही नामजद करेंगे, तो वो भी आप चलें, आप अगर वो भी डाल दें तो 5 काउंट करें, चलें 5 कर लें, मगर 5 के बाद भी पावर काउंसिल उसके अलावा अलहदा 2 अपोजिशन के मेंबरान, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो देखिए हुकूमत की किसी भी तरीके से अक्सरियत इसमें नहीं है। और फिर भी जुडिशल कमीशन क्या करेगी? जुडिशल कमीशन एक रोस्टर तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस में से इतने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे, और वो फिर बेंचेस खुद बनाएंगे। और वो माजी से इतलाक जो अपीलें के फैसले आ चुके हैं उनको भी वही सुनेंगे। अब रियासत साहब जिस तरह कियानी साहब इसको बैलेंस कह रहे हैं, बड़ा बैलेंस है, इतने पार्लिमानी लोग, बैलेंस तो तब होगा कि जब आप अगर सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस साहबान है तो 17 पार्लियामेंट से भी ले लिए जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगा। जजेस साहबान या अगर पार्लियामेंट से भी 17 ले लिए जाएं तो मेरा ख्याल है उसमें और ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। सर अमेरिका के अंदर 0 जज है और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन है। कभी अदलिया ने ये कहा है कि ये वजीर आजम इस काबिल नहीं, इसको ना बनाओ? कभी उन्होंने कहा है कि ये 2 वजीर हम लगा नहीं, रियासत साहब की एक बात में देखिए, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान में तफरीक करें। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, लेकिन अदलिया का ठेका ना ले ले
کہ عدلیہ میں جو سر، کچھ جوڈیشل کرنا ہم کمیشن نے کا کرنا چیف ہے۔ چیئرمین آرمی کون چیف ہے؟ جسٹس، کیا آپ نے کبھی آرمی کے اندر جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ہیڈ ہے، کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ نیچے جو بریگیڈیئر ہیں یا فلاں وہ ہم لگاتے ہیں، ہم اس کو سر، ادھر وہ ان کرتے کے ہیں، ہم یہ قوانین کے کرتے ہیں۔ تحت ہے، لیکن وہ ریاست ان کے صاحب آپ قوانین ہیں تو یہ بھی آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ سر، یہ کہہ تو دیجئے۔ یہ صرف آپ نے عدلیہ کو ایک ٹارگٹ کر لیا کہ عدلیہ کو ہم نے یہ کرنا ہے، چونکہ عدلیہ سے آپ نے انتقام لینا ہے، عدلیہ نے جو فیصلے دیے کوئی انتقام نہیں کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے، کچھ دوسری کے سر خلاف ہے۔ پی ٹی آئی نے آپ سب سپورٹ اکٹھے ہو کیا، کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چلیں دشمن سلمان ہے۔ اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی سے کہیں کہ وہ مخالفت کریں اس مسودے کی، کہیں یہ غلط مسودہ یہ ہے۔ ان کا معاملہ ہے، یہ وہ جواب چلیں، دے یہ تو ہمارے ہم ملک دیکھتے کا، ہیں۔ یہ اطہر، چیز ہے آپ کی نہیں۔ نظر ضرور میں سے آپ اطہر، آپ closing comments بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تجاجن ووٹ نہیں دے رہی، مگر انہوں نے کہا اس مسودے سے ہمیں اطہر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کا مسودے کا آئینی ترمیم کا ذکر نہ کرنا کوئی اسپیس اپنے لیے پی ٹی آئی رکھ رہی ہے اس سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے؟ اور جو پہلے میں پوچھ رہی تھی اس پہ آپ کلوزنگ کامنٹس دے دیں۔ ووٹر پی ٹی آئی کا آج یہ سوچ رہا ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ رہی قیادت یا کچھ سازش شامل تھی، یہ انہوں نے کرنے دیا حکومت کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو یہ مسودہ ہے یہ یقیناً عدلیہ کو کرٹیل کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا اس کو پڑھے دیکھے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بڑی سخت کل ایک ٹویٹ بھی آئی ہوئی تھی، اور باقی جو تحریک انصاف کا کردار ہے اور ان کا جو ووٹرز دیکھ رہا ہے، میرے خیال میں جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا رہتا تو آپ دیکھتے کہ ایک ڈیفرنٹ سر، وہ سچویشن ایک ملاقات ہوئی نا اس ترمیم جو سے پہلے؟ 45 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں 45 منٹ کے اندر کم از کم 10 منٹ میں بھی عمران خان پالیسی صاحب بیان نے دیا بتایا جا کہ ان سکتا کو ہے۔ پتا بھی نہیں تھا کہ 2 ہفتے سے کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں نا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں آپ۔ نہیں، لیکن اطہر یہاں پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہاں، یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے آپ کے پارٹی لیڈر اڈیالہ میں بیٹھا ہے تو ہر چیز انہوں نے ہی فیصلہ سازی کرنی ہے، پھر بیرسٹر غور کس چیز کے چیئرمین؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو قیادت ان کی باہر ہے، ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس پہ بڑے سیریس کوسچن۔ سو وہ کمپیٹنسی پہ سوال ہے یا کچھ سازشی عنصر شامل ہے اس کے اندر، کوئی ملے جلے ہوئے ہیں حکومت یا ریاست کے ساتھ؟ ٹو بی آنیسٹ میرا اتنا ذہن سنسٹر نہیں سازشی نہیں ہے آپ کا ذہن۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن خان صاحب کی جب بھی رابطہ بحال ہو تو جو ان کی لیڈرشپ اس وقت سامنے چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے تو ان کو ری شفل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ویسے بھی کیپٹن رہے ہیں جب کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے، اور اتنی ان کی بری حالت ہے کہ یہ کیچ پہ کیچ چھوڑے جا رہے ہیں، بلکہ اپنی وکٹوں کو خود ہٹ وکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کچھ کو فارغ کریں۔ وکیلوں کی ایک فوج ہے ان کی جماعت میں، اب اس سے زیادہ لیگل مائنڈز کون ہے؟ ایسا وقت ختم ہے میرے پاس، لیکن ایک کوئی کامنٹ کیجیے گا۔ وکلا تحریک کی آپ سب لوگ بات کر رہے تھے، سیاسی جماعتوں کی بڑی سپورٹ وکلا تحریک کو، ماضی میں جو وکلا تحریک تھی اس میں رہی، پی ٹی آئی اس پوزیشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کامیاب وکلا تحریک نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں، ہم تو بطور وکیل، ہم نے وکلا ایکشن کمیٹی جس کے اندر الیکٹڈ نمائندے ہوں گے پورے پاکستان سے، بار کونسل، پروونشل بار کونسل، ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹ، ان کے صدور، سیکٹریز، یہ سارے، اور سابقہ صدور سیکٹری، وہ وکلا ایکشن کمیٹی وہ ہم کریں گے۔ ہم سول سوسائٹی کو موبلائز کریں گے، طلباء کو کریں گے، مزدور یونینز کو کریں گے، اور ہم اپنا احتجاج، پروٹیسٹ اس کو ریکارڈ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس کو ریورس کیا جائے اور آئین کو اپنی اصل حالت ابھی تک کوئی تاریخ کا اعلان نہیں ہے؟ یہ ہماری میٹنگ چونکہ 25 کو یوم نجات کا اعلان کیا گیا ہے آج پریس کانفرنس کے دوران، اور اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر ہم 25 کو میٹنگ کے بعد آپ لوگ لاہے عمل طے کریں گے۔ بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔